Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bertanya kembali, mau apa? Apa tujuan mereka? Apa yang mereka cari? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka berandai-andai menginginkan, bertujuan ingin masuk surga, takut masuk neraka. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, dengarkan oleh kita semua apa yang difirmankan oleh Allah. Kata Allah di depan malaikat, ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku, demi keagunganku, kata Allah, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majelis semacam ini. Dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Keluar dari tempat semacam ini bersih, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan daripada hadis qudsi tersebut, lalu bagaimana andai kata ada orang datang ke majelis semacam ini tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya bukan untuk ngaji, tujuannya bukan untuk zikir, ada tujuan-tujuan dunia. Ada orang dari Soreang katanya datang ke sini tapi bukan mau ngaji, mau lihat-lihat yang cantik. Ada orang misalnya ke sini datang bukan untuk ngaji tapi ada urusan bisnis dengan guru kita tercinta. Bukan mau ngaji, bukan mau zikir, tapi ada urusan-urusan dunia. Maka bagaimana ya Allah, ini orang hadir di majelis zikir tapi urusannya urusan dunia, bukan untuk zikir, bukan untuk ngaji. Maka Allah Ta'ala berfirman, humul qaumul ladzi la yashqa bihimul jalis, la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah golongan orang yang tidak akan pernah rugi duduknya di majelis semacam ini. Dalam kata lain, sama dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keagungan majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu lagi, beliau meriwayatkan satu riwayat yang mana satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam perkumpulan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian masuk Kanjeng Nabi di tengah-tengah sahabat. Nabi bersabda, wahai para sahabat-sahabatku, ala adullukum, maukah engkau aku tunjukkan wahai para sahabat satu perkara yang mana perkara ini akan mendekatkanmu kepada Allah, yang mana perkara ini akan mengangkat harkat derajatmu di hadapan Allah, yang mana perkara ini lebih baik daripada engkau menginfakkan hartamu, emasmu, perakmu di jalan Allah. Bahkan ini perkara lebih baik daripada engkau berangkat berjihad sampai mati di jalan Allah Ta'ala. Sahabat merasa heran dan kaget. Adakah perkara yang sedahsyat dan luar biasa seperti perkara tersebut? Berbisik-bisik di dalam hatinya. Lalu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjawab, tentu wahai paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan perkara tersebut? Rasul menjawab, perkara tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di tempat seperti ini. Mentang-mentang dengar hadis ini, kata beliau, benarkah lebih baik daripada mengeluarkan harta emas perak di jalan Allah? Kalau gitu nggak usah infak, kalau itu nggak usah sedekah lah, kalau gitu ini uang masukin lagi saku. Benarkah lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Kalau gitu nggak perlu berangkat jihad, ngapain bunuh diri, nggak perlu membela agama Allah Ta'ala. Bukan, maknanya bukan seperti itu. Maknanya saking agungnya, saking pentingnya, sehingga pahalanya andai kata dibandingkan melebihi daripada perkara-perkara tersebut, keagungan majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mana tugas kita adalah beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, tidaklah aku menciptakan bangsa manusia dan bangsa jin terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan larut di dalam urusan dunia, meninggalkan urusan ibadah. Kita telah ditakdirkan kodok-kodar kita oleh Allah, rizki kita, urusan kita, segala urusan kita, rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun umur kita, jodoh kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah suatu perkara-perkara dunia menghalangi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terakhir kata beliau, ini nasihat sekaligus ijazah untuk semuanya. Saya sering menyampaikan, walaupun saya memiliki 50 majelis, 100 majelis, selalu kebanyakan majelis saya sampaikan. Karena ini amanat dari guru-guru saya untuk saya sampaikan dan saya berikan agar berkesinambungan terus akan besarnya faidah bagi orang yang melaksanakannya. Apa gerangan tausiah dan ijazah dari beliau, wasiat dan ijazah untuk kita semua, yaitu untuk membiasakan diri memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah besarnya faidah, alangkah agungnya keutamaan, terutama bagi para pelajar penuntut ilmu yang susah hafalannya, yang susah masuk ilmunya. Bersolawatlah, ditelah hari-hari kita agar banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Ta'ala berikan keterbukaan ke dalam akal kita, dimudahkan untuk menghafal hafalan, dan dikuatkan ingatan kita berkah bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali saja di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumul qiyamah. Nabi menjamin untuk orang yang bersolawat hanya 10 kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersolawat dibarengi dengan ketakwaan, dibarengi dengan keistiqomahan. Jangan dicampuri kehidupan kita dengan jurang-jurang kemaksiatan, minum khamr, maling, kemudian durhaka kepada orang tua, lalu bersolawat hanya 10 kali ingin mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi penghalang syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali di dalam setiap harinya, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan 100 hajatnya, dikabul oleh Allah Ta'ala. 30 diberikan di dunia, 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Juga Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya secara kontinu, maka tidak akan keluar dari alam dunia terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk biasakan mulai besok, kata beliau, hari-hari kita minimal 1000 kali bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjanjilah kepada diri sendiri, berjanjilah kepada Allah, berjanjilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membiasakan diri kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Setidaknya agar kita termasuk orang yang dijamin oleh Nabi mendapatkan syafaatnya, menjadi orang yang dikabulkan hajat, keinginan, cita-cita dan maksudnya, dan menjadi orang yang digembirakan kelak ketika akhir hayat kita, sakaratul maut kita, digembirakan dengan melihat tempat untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti dari 1 sampai 1000 dalam hitungan sekali duduk, tidak mesti. Yang penting 24 jam minimal 1000 kali bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dicicil, dan segatnya pun segat yang mana saja, segat yang pendek pun hasil bersolawat kepada Nabi. Ketika ditambahkan maka tambah pula keberkahan daripada solawat tersebut dan pahalanya. Semoga kita semua menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat, amin, dan mengikuti nasihat baik tersebut, amin ya Allah ya Rabbal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أعطك ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وأقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات، اقض حاجات جميع حاضرين في هذا المجلس المبارك، واغفر ذنوبهم جميعا، وبدل سيئاتنا حسنات، ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمد فينا، واعطي كل منا سؤله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة، الحسنى حسن الخاتمة، والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله، وارزقنا حج بيتك الحرام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس، اللهم بارك هذا المعهد، وبارك صاحب هذا المعهد، وبارك طلاب وطالبات هذا المعهد، وبارك جماعة هذا المعهد، وبارك جميع من حضر في هذا المعهد. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تشكر تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم اجعل هذا المعهد معهد المدينة منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، واجعل طلاب وطالبات هذا المعهد من العلماء العاملين، وفقهم لما تحبه وترضاه قولا وعملا صالحا يا الله. اللهم يسر لأخي أبو نجيب تكملة بناء هذا المعهد، وحنن قلوب عبادك الصالحين عليه، وحنن قلوب عبادك المحسنين عليه، وفقه لما تحبه وترضاه قولا وعملا صالحا يا الله، واجعل هذا المعهد ستاركا جاريا له إلى يوم الدين. وفقنا وإياه واحفظنا وإياه إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا، هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، لهم منا مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يا أبو نجيب أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجعله في ميزان حسناتك، ويجعله صدقة جارية لك إلى يوم الدين، وأن يوفق طلابك وطالباتك لما يحبه ويرضاه قولا وعملا صالحا آمين آمين، بشفاعة سيدنا محمد
بركة وكرم سلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله